हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु सिमरन समस्त को स्वागत करछि सिमरन पृष्टि ब्लॉग चैनल को। आशा करछि समस्त बहुत बढ़िया रे थिबे, खुशी रे थिबे एंड बिंदास रे थिबे। एक्चुअली सत कथा हलो सॉरी सकाळ मते बिल्कुल भी समय हेनी आपण मन सहित किछि कथा पई। डायरेक्टली मु उठू ही मैंने से जिमी को लेकिन जाऊे बिकज जिमी कल रात 11टा बेले ही चलीगला, तो तार सर्ट नवा बिल्कुल भी पॉसिबल नथिला। समस्त मूड एक्चुअली ऑफ मॉर्निंग रू ताको समाधि नहीं मुझे डायरेक्टली आपको शॉर्ट देखी आपने तो डेफिनेटली देखी ही थे। तो सी एक्चुअली आम घर सहित बहुत मात्रा एक्वेंटेड होता और बेसी इयर भी होता, मात्र 2.5 वर्ष 3 वर्ष ही होता। आ दादा माने कहीपर निज जीवन ठूँ भी बहुत मात्रा भल पाती। घर लोक भी सेमती धीरे धीरे गोटे हो जाए ना, गोटे भल न पाइले भी गोटे आदत गोटे हो जाए बाटर घाटे जो तो जिमी जिमी ये जिनसटा होता ये बंद हो। तो दादा मानक टे मैनेज सान माँ को मैनेज करने बहुत प्रॉब्लम हम, तो टिके टाइम लगे कौन करवा आपण मानक तो देखिले। और तार देह भी एमती अलफे सडन ही बहुत मात्रा खराब हो गला, बहुत ट्राए भी है। बाकी यहाँ तो आम गाँव रमर डे 3 आ बाकी आपण चेष्टा करुँच आपण सहित सबकि शेयर करने। आज सर सबुठ भल कथा है कि मुझे भी गाँव को आसे गोटे जिन खायापी बहुत मात्रा मन करे और इच्छा भी मोर हुए आउट अनफर्चुनेटली हो ही पारे बिकज मैं बहुत कम टाइम आसते और से जिन मिले भी नहीं किसी ना कि गोटे प्रोब्लेम हो ही जाए। तो आज मुझे सेमती किसी कहनी किंतु मुझे शुणी कि आज चूना पका साग बनूची और मु खाइबा बहुत मात्रा भल पाए। और मत डेफिनेटली कहे कि जो मैंने गाँव को जाती या फिर सहर में भी रोचते केवे आप चूना पका साग खाई ना नहीं। सो मुझे आपण चेष्टा करी किसी सर्ट नहीं देखेवाई और निहाती भाव में कहे जो जो मानक चूना पका साग भल लगे से मत कमेंट डाउन करूँ, मतलब बहुत मात्रा खुशी लगे। और ता छड़ा कहि भिडियोटी जब आपको सतरे बहुत मात्रा भल होता है बिल्कुल भी भूलबानी लाइक शेयर करने सहित मो चैनल को सब्सक्राइब कर मत ढेर सारा भल पाइबा देवाई। तेज चलता आम जा लेट्स गो। प्रथम कखारु नका आपर कखारु पत्र को पखा पकड़ा के साई छड़े साई छड़े काट पनिक काट कि चुली काटिपर काटिकी मड़ी माड़ी देकी पानी दे कखारु पत्र भल नरम हो जाए। कखारु डब पकई साग पकई पार अन्य कंसिरी पत्र पकई पार कखारु किछिटा पकईब एमती आम सब कखारु पकईचु धोई धाई निगाड़ी देकर फुटण टे तेल फुटण एमती पकईब पकई सारिकी आपको जोगाड़ हमारी प्रेसर हुईसिल पाखे पत्रटा अटकी गले असुविधा करे आम हुईसिलटा काढ़ी देकर प्रेसर बसई देवाटा सुविधा हम। स्वाद अनुजाई लुण ए 2 गिलास खंडे पानी दिया 15 मिनट खंडे सिझिया को लगे। मु प्रेसर सिझी सागटा सिझी जापर आपको हांडी धी को ओजाड़ी ओजाड़ी किसी समय घोरी 15 मिनट खंडे घोरले पूरा पेस्ट बागिया है सागटा आम बिरी भजा बिरी रखिथु चोपा छड़े भजा बिरी रखिथु चाउल अरुआ चाउल किछिटा पड़ो 2 मुठा है आर 1 मुठा खंडे अरुआ चाउल पड़ पेशा होतब ग्राइंडर पेसिकी आम ये चूना कर रखीचु। टे खार अंश मरिया चीनी टे आड कर हाँ स्वाद टे चुली घोरिया भल हुए हांडी डंकी टे घोरिया चुली दे भल लगे शीघ्र ये सागटा घोटी घोटिक प्लेन होगला पूरा पेस्ट बागिया होगला ताधे आम जो चूना चुरी बिरी चावल चूना चुरी से चूना को किछि किछि पकईकि एमती घोटिलु तल चटु देला एमती टिके टिके पकाउथबु टिके घाटुथबु जेमती चूनाटा जेमती बिंडा न होबो एमती पकई चलिबु सागटा टिके काठुआ हबा पर्यंत मझे मझे चेक कर केमती कौन है।
हाँ ଯେହେତୁ ଅଠା ଅଂଶ ଶାଗଟା ଆସି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଇଏ ହଉଛି ଯୋଉ କଷା ବିରି ଭଜା ହେଲା। ବହୁତ ଖର ଭାଜିଲେ ପିତୁଳିଆ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମଧୁରୀ ଭଜା ଭାଜିବ ତାକୁ ଗୋଟା ବିଟା ଭଜା ଭାଜି ସାରିଲେ ତାକୁ ରଗଡି ଦବ, ଚୋପା ଛଡା ବିରି ଚୋପା ଛାଡିବ। ବିରି 2 କପ୍ ହେଲେ ଚାଉଳ 1 କପ୍ ହବ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କପ୍ ରେ ତାକୁ ମିଶେଇକିରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଚୁନା କରିବ। ଶାଗ ଅନୁଯାୟୀ ବିରି ପକେଇବ ଆଉ ଚୁନା ପକେଇବ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆକୁ ଏମିତି ଚଟୁରେ ଏବାର ସେବାର କଲେ ଶାଗଟା ଟିକେ ପେଷ୍ଟ ବାଗିଆ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଆଡୁ କିଛି ଘୋଟି ସାରିଲା ବାଦେ ଆମେ କଞ୍ଚା ରସୁଣ ଭାଜି ନଥା କଞ୍ଚା ରସୁଣ ଛେଚିକିରି ପକେଇବା। ରସୁଣ ହଁ ସ୍ୱାଦ ଭଲ ସ୍ୱାଦ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ କଞ୍ଚା ରସୁଣ ପକେଇବୁ। କଞ୍ଚା ରସୁଣ ପକେଇ ସାଇଲୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଫୁଟେଇଥିଲୁ, ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଟିକେ ସଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ଟିକେ ଉପରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ଟିକେ ଶାଗ ଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସେ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଟା ଉପରେ ବୁଲେଇଲେ। ଶାଗ ଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଶାଗ ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଭାତ ସହିତ ଆକୁ ଖାଇବେ, ରୁଟି ଫୁଟି ରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଇ ଶାଗ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଚୁନା ପକା ଶାଗ। ଆକୁ ଟିକେ ଉପରେ ଯିଏ ଖାଇଲା ବେଳେ ଉପରେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ବି କିଏ ପକେଇ ପାରନ୍ତି, କିଏ ନ ପକେଇ ପାରନ୍ତି, ସ୍ଵାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଯିଏ ଯାହା ପକେଇ ଖାଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଭାତରେ ଖାଇପାରିବେ। ଶୀତ ଦିନ ଇଏ ହେଲା ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦିନଟା, ଶୀତ ଦିନ କଣ ଖରା ଦିନେ କଣ ଏ ଶାଗକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଇପାରିବେ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ବେଶୀ ମା ମାନେ ଆକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଟାଉନ ମାନଙ୍କରେ ତ ଇଏ କରିକିରି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଭାତ ଲଗେଇ ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି ଦେଖଉଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିକିରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବଢିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇ ଚାଖିଲି, ଟେଷ୍ଟ କଲି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଖା, କେମିତି ଲାଗିବ କହିବୁ। ଦେଖିକି ତ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଛଡ଼ା ଫାଇନାଲି ମୁଁ ହାତକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଚୁନା ପାକ ଶାଗ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ବହୁତ ଥର ଏମିତି ଗାଁକୁ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଖାଇ ହୁଏନି। ଏଥର ଫାଇନାଲି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ମା ବନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିକି ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଖାଇଲେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ନ ହେଇଥାଇପାରେ। এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବାକି ଆପଣମାନେ କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନ ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଏଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବାକି ମୁଁ ଖରାରେ ଆର ମଜା ନେଉଛି, ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ସୁପର ଫାବୁଲସ୍। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରି ଖାଇଛି। ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ସୋରିଷ ତେଲ ନ ପକାଇକି ଖାଇପାରନ୍ତି। ବାକି ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇକି ଭାତ ସହିତ, ଗରମା ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବେ, ମଜା ଆସିବ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବାରେ ବି ମଜା ନେଉଛି। ଖାଇବାରେ ଭାତ, କୋବି, ଚୁନା ପକା ଶାଗ, ପକୁଡ଼ି, ତା ସହିତ ଖଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସାଙ୍ଗର ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଟିକେ ଯେହେତୁ ସେ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଟମାଟୋଟା ଚୁଲିରେ ଦେଇଥିଲ ନା? ହଁ, ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ିଥିଲେ। ବାକି ବଡ଼ି, ବାଇଗଣୀ, ଏଇସବୁ ଖାଇବା ସେମ୍ ଖାଇବାର ମାନେ ନେଉଛୁ। ମୁଁ ତ ଦେଖ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଟିକେ ଦେଖ, କିଛି ଖାଇବନି ଆଜି। କେମିତି ସେ ଡାଲି ଆଣି ଖାଇଛି ଲୋ, କହିଲା ମୁଁ ଶାଗ ଖାଇବିନି, ତା ଜବରଦସ୍ତ ଶାଗ। ତତେ ମୁଁ କହୁଛି, ଲୋକ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଟମାଟରକୁ ତାକୁ ନିଆଁ ତାକୁ ପୋଡ଼ିଲା ତାକୁ ଚୁଲିରେ, ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କା ଚକଡ଼ି ତାକୁ ଖାଉଛି। ହେଲା, ଇଏଟା କ'ଣ ଥିଲା ଖାଇସାରିଲୁ? ଯାଉଥିଲା ଯାଉ କରିଥିଲୁ ଆଜି, କାଲି ରାତିରେ କଥା ଯାଉ ଖାଇଲା ହେଲା। ସିଏ ଖରା ଖାଇକି ଖରା ଖାଇବ, ଏପଟେ ଖାଇବା ବି ଖାଇବ ନା ନା। ହେଇବା ସେଠି ଏଇ ମାଆକୁ ଦେଖ,
ता किछि खाइबोनी ना किछि देखो कोन अछि खाली सुखिला भात टिके डाली टिके ये टिके ए लुण नकाउ खाली खा प्रोटीन हबो समस्त खाई गलेनी ए मो माँ को देखो खाइबा तो जमा इच्छा होनी खाइया तू खट्टा खा भल पाउटी तू खट्टा खा भल पाउ खट्टा किन बढ़िया आइछि बा माँ तू खट्टा खाउ ना नहीं कम भल ना कोन तू से टमाटर पोड़ा खाइलुनी टमाटर पोड़ी की टमाटर नथिला टमाटर गडुछटी कहलुनी कहिबुनी अंजन खाओ जीवा